Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Nurmala. My major is English Education Department at University Mata Al Anwar, Banten. The Honorable to Mr. Yandi MPD as the lecturer of this subject, English Interpreting. Here, I would like to interpreting the video from English to Indonesian language as a final semester assessment in this 5th semester. Let's check it out. My name is Danish, and my full-time job is to count people's ums and uhs and like. It all started at my first day of school, after my family moved from Pakistan to Tanzania. I was busy sketching my dream cars in my notebook, and all of a sudden I hear a voice in my direction, the teacher. Danish, can you please rise up and introduce yourself? She had put me on the Nama saya adalah Danis dan pekerjaan penuh waktu saya adalah menghitung UMS lengan dan AHS orang dan sejenisnya. Semuanya dimulai pada hari pertama saya sekolah. Setelah keluarga saya pindah dari Pakistan ke Tanzania, saya sedang sibuk membuat sketsa mobil impian saya di buku catatan saya. Dan tiba-tiba saya mendengar suara seorang guru mengarah kepada saya. Danis, bisakah kamu bangkit dan memperkenalkan dirimu? spot. I was in this foreign land, 30 pairs of eyes staring at me. How would you feel when a teacher puts you on the spot in this kind of situation? My mind went blank. My heart started racing. I kept quiet. I started hearing giggles in the classroom, and then tears ran down my cheek. That was the first time. Dia telah menempatkan saya di tempat. Aku berada di negeri asing ini, 30 pasang mata menatap. Bagaimana perasaan Anda ketika seorang guru menempatkan Anda pada situasi seperti ini? Pikiranku menjadi kosong, jantungku mulai berpacu. Aku diam, aku mulai mendengar cekikikan di dalam kelas, dan kemudian air mata mengalir di pipiku. Itulah pertama kali aku merasa takut berbicara depan orang lain. Pertama kali saya merasakan takut berbicara di depan umum. I felt the fear of speaking in front of others. The first time I felt the fear of public speaking. Fast forward a few years, I was at college here in America. That fear still stuck with me. It was as though it was part of my soul. Now, when I was little, I had many other fears. I was afraid of the dark, the monsters under my bed, the cockroaches, and I don't mean the tiny cockroaches here, but the big flying cockroaches I had back home in Pakistan and Tanzania. But I outgrew these fears. I overcame them as Maju cepat beberapa tahun, saya kuliah di sini di Amerika. Ketakutan itu masih melekat pada diri saya, seolah-olah itu adalah bagian dari jiwaku. Sekarang ketika saya masih kecil, saya memiliki banyak ketakutan lain. Saya takut gelap, monster di bawah tempat tidur saya, kecoa, dan yang saya maksud bukan kecoa kecil di sini, tetapi kecoa terbang besar yang saya dimiliki Pakistan dan Tanzania. Tapi saya mengatasi ketakutan ini, saya mengatasi mereka seiring bertambahnya usia. Tapi berbicara di depan umum tidak mungkin. Aku masih takut akan hal itu. I grew older, but public speaking, no way. I was still afraid of it. But I decided enough was enough. I decided to do something about it, to take that step and find a solution. And so I went to the one place on the internet where we all look for problems to our solution, to our problems, Google. I searched on Google how to overcome the fear of public speaking. The first link told me about the great things I could be if I overcame this fear. Sound like a leader, get a great job, share your ideas, give a TED Talk, change the world. The second link showed me all the different ways I could overcome this fear. Hire a speech coach, talk in front of the mirror. Tapi saya memutuskan sudah cukup. Saya memutuskan untuk melakukan sesuatu tentang hal itu, untuk mengambil langkah itu dan menemukan solusi. Jadi saya pergi ke satu tempat di internet di mana kita semua mencari solusi untuk memecahkan masalah kita, yaitu Google. Saya mencari di Google bagaimana cara mengatasi rasa takut berbicara di depan umum.
Tautan pertama memberi saya tahu tentang hal-hal hebat yang bisa saya dapatkan jika saya mengatasi rasa takut ini. Terdengar, dapatkan perjalanan yang bagus. Bagikan ide Anda, berikan ceramah, TED mengubah dunia. Tautan kedua menunjukkan kepada saya semua cara berbeda untuk mengatasi ketakutan ini. Menyewa pelatih, pidato, berbicara di depan cermin, melakukan kursus online, menghadiri klub berbicara di depan umum seperti Toastmasters. Saat itulah saya menyadari bahwa saya salah selama ini. Do online courses, attend public speaking clubs like Toastmasters. That's when I realized that I had it wrong all this time. I thought you're either born a public speaker or you're not. I was wrong. I realized that public speaking is actually a teachable skill. That means that if any one of you here wants to speak powerfully, like any of your famous public speakers, yes, you can. We all can. Now, some of these solutions work for me, others not so much. Like hiring a speech coach, that was outside of my student budget. But online courses, that's where I learned how to vary my tone up and down, how to talk really, really fast so that I could get someone excited, or to slow right down to get someone's attention. And I practiced. I practiced in front of the mirror. At least that's where I had one friend who thought I was good. Saya pikir Anda terlahir sebagai pembicara publik atau tidak. Saya salah. Saya menyadari bahwa berbicara di depan umum sebenarnya adalah keterampilan yang dapat diajarkan. Itu berarti jika salah satu dari Anda ingin berbicara dengan kuat seperti pembicara publik terkenal, ya Anda bisa. Kita semua bisa. Sekarang beberapa solusi ini bekerja untuk saya. Yang lain tidak begitu banyak, seperti menyewa pelatih pidato yang berada di luar anggaran siswa saya. Tetapi kursus online, disitulah saya belajar cara mengubah nada suara saya, naik dan turun, cara berbicara sangat cepat, sehingga saya bisa membuat seseorang bersemangat atau memperlambat untuk mendapatkan perhatian seseorang. Nah, saya berlatih di depan cermin. Setidaknya disitulah saya memiliki satu teman yang menganggap saya baik. As for the public speaking club, Toastmasters, that was fantastic. I got to go in front of others and I got feedback on what I did good and what I did bad. So I did all these things and I realized that first I was trapped in this cold, dark hole where the fear of public speaking haunted at me. It pulled me down. And over here was this promise of sunshine, of green pastures, no anxiety. But the path from here to here was all over the place. I had to do all these things. And I thought to myself, there had to be one simpler way. There had to be one way that I could go from here and leap to here. So I went back to Google, the source of all wisdom, did some research, and I started learning and reading a lot about artificial intelligence, about these personal assistants we have in our pocket, like Siri. Adapun klub berbicara depan umum, Toastmaster itu fantastis. Saya harus tampil depan orang lain dan saya dapat umpan balik tentang apa yang saya lakukan dengan baik dan apa yang saya lakukan dengan buruk. Jadi saya melakukan hal ini. Dan saya menyadari bahwa pertama, saya terjebak dalam lubang gelap yang dingin dalam ketakutan berbicara depan umum. Itu menarik saya ke bawah dan di sini adalah janji sinar matahari dari padang rumput hijau. Tidak ada kecemasan, tetapi jalan dari sini ke sini ada di mana-mana. Saya harus melakukan semua hal ini dan saya berpikir bahwa harus ada satu cara yang lebih sederhana. Pasti ada satu cara agar saya bisa pergi dari sini dan melompat ke sana. Jadi saya kembali ke Google, sumber semua kebijaksanaan, melakukan riset, dan saya mulai belajar dan membaca banyak tentang kecerdasan buatan. Tentang asisten pribadi yang kami miliki kami kepada Siri Alexa yang mengerti apa yang kami akan katakan. Hey Siri, apa yang pertemuan saya selanjutnya? Siri mengatakan pertemuan Anda di sini. Mereka mengerti apa yang kita katakan, bagaimana jika mereka juga bisa mengerti bagaimana Anda mengatakan sesuatu dan menganalisis suara Anda. Bagaimana jika mereka bisa menjadi pelatih pidato Anda.
Alexa who understand what we're saying. Hey Siri, what's the next meeting I have? Okay, here's your meeting. They understand what we say. What if they could also understand how you're saying something and analyze your voice? What if they could be your speech coaches? What if every single person in the world, anywhere, had their own personal, on-demand speech coach? Can you imagine a world where anyone has this help to help them overcome this fear of public speaking, to help them speak powerfully, to help them share their ideas? That's the idea that got us started. That's the idea that helped us create Orai, Oral AI, a mobile app that counts your ums and uhs, a mobile app that gives you personalized lessons. Bagaimana jika setiap orang di dunia dimanapun memiliki pelatih pidato sesuai permintaan pribadi mereka sendiri? Dapatkah Anda membayangkan sebuah dunia di mana setiap orang memiliki bantuan ini untuk membantu mereka mengatasi ketakutan berbicara depan umum? Untuk membantu mereka berbicara dengan kuat, untuk membantu mereka membagikan ide-ide mereka. Itulah ide yang membuat kami memulai. Itulah ide yang membantu kami membuat Orai, Oral AL, aplikasi seluler yang menghitung UM dan AH Anda, aplikasi seluler yang memberi Anda pelajaran yang dipersonalisasi, tempat untuk memperhatikannya dengan tenang dalam privasi, dan aplikasi yang memberi Anda umpan balik instan menggunakan buatan intelijen. Sekarang 1,5 tahun yang lalu, ketika teman sekamar saya dan saya memulai membangun ini, kami bukan ahli. Yang kami tahu adalah kami ingin membangun sesuatu. Kami ingin menciptakan solusi. Kami bukan pelatih pidato, kami bukan pembicara publik, kami bukan ilmuwan data, tapi kami memiliki kekuatan internet. Place to practice them quietly, in privacy, and an app that gives you instant feedback using artificial intelligence. Now, a year and a half ago when my roommate and I started building this, we were no experts. All we knew is that we want to build something. We want to create a solution. We were no speech coaches. We were no public speakers. We were no data scientists. But we had the power of the internet. So we read a bunch of research papers on computational linguistics. We spoke with hundreds of speech coaches, trying to understand how they give feedback on their speech. We watched videos on machine learning and artificial intelligence so that we could codify all these things and create this app. Because we believe that we can use technology to help people become better versions of ourselves. And the reason I'm sharing my story with you guys today is not to tell you guys, go out and build. Jika kami membaca banyak makalah penelitian tentang linguistik komputasi, kami berbicara dengan ratusan pelatih pidato, mencoba memahami bagaimana mereka memberikan umpan balik pada pidato mereka. Kami menonton video tentang pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan, sehingga kami dapat mengkodifikasi semua hal ini dan membuat aplikasi ini. Karena kami percaya bahwa kami dapat menggunakan teknologi untuk membantu orang menjadi versi diri kami yang lebih baik. Dan alasan saya berbagi cerita dengan kalian hari ini bukan untuk memberitahu kalian keluar dan membuat aplikasi atau menjadi pengusaha. Saya mengatakan pergi keluar dan menghadapi ketakutan Anda. Jangan mengubur mereka jauh di dalam. Jika Anda memiliki masalah, cari solusi. Jika tidak ada, buat solusi itu. Jika Anda tidak memiliki keterampilan lain, buka Google, temukan bagaimana Anda dapat meningkatkan pengetahuan Anda dan menciptakan sesuatu. Bagi saya, semuanya dimulai ketika saya masih kecil. Itu pertama kalinya saya merasa takut berbicara di depan umum. Itulah yang memberdayakan saya untuk bertindak. Itulah yang memberdayakan saya untuk melakukan perjalanan menjadi pembicara yang lebih baik. Dan perjalanan ini tidak pernah berakhir untuk melihat garis finish. Faktanya tidak ada garis akhir dalam berbicara di depan umum. Anda selalu bisa menjadi lebih baik, ingat itu. Anda selalu bisa menjadi pembicara yang lebih baik. Anda hanya berhenti jika Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda cukup baik. Terima kasih. Build apps or be entrepreneurs. I'm saying go out and face your fears. Don't bury them deep inside. If you have a problem, look for a solution. If nothing exists, create that solution. If you don't have the skills, go to Google.
find how you can improve your knowledge and create something. For me, it's all started when I was little. That first time I felt the fear of public speaking. That's what empowered me to act. That's what empowered me to go on this journey of becoming a better speaker. And this journey is never ending. You will never see the finish line. In fact, there is no finish line in public speaking. You can always get better. Remember that. You can always become a better speaker. You only stop if you tell yourself you're good enough. Thank you. By the way, I was recording my speech. Let's see what feedback Orai gives. Okay, so I had a few filler words like, and my pace, okay, 107 words per minute, not too bad. Good energy, and then some feedback Orai is giving. Almost perfect. I think I need to practice a little bit more. And it's saying, looks like you'll be hosting a TED Talk at no time. And my speech clarity A+, and my transcript, and I can even play back my audio and listen to itself. My name is Danish, and my full-time job is to count. Check it out. Ngomong-ngomong, saya sedang merekam pidato saya. Mari kita lihat apa umpan balik yang diberikan Orai. Jadi saya punya beberapa kata pengisi seperti yang Anda tahu, dan kecepatan saya oke, 107 kata per menit, tidak terlalu buruk, energi yang baik, dan kemudian beberapa umpan balik yang diberikan ORAE, hampir semua sempurna. Saya pikir saya terlalu berlatih sedikit dan lebih banyak dikatakan, sepertinya Anda akan segera menjadi pembawa acara CAD Talk, dan kurikulum pidato saya A+, dan transkrip saya, dan saya bahkan dapat memutar ulang audio saya dan mendengarkannya sendiri. Silahkan dicoba. Thank you for your nice attention, and I do apologize for all my mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.